Okay, student class H, ya, kelas 8. We are going to chapter 3 about talking about giving suggestion, ya, memberikan pendapat atau saran, ya. And then state kenapa ini kameranya? State rules and obligation. So here we start from what is suggestion. Materi kita di chapter 3 adalah penting bagi kamu sedang berada di kelas 8. Intinya memberikan saran, ya. Dalam bahasa Inggris dapat menggunakan kata should not, or should. Sebaiknya kita gini, gitu ya. Sedangkan untuk menyatakan kewajiban, obligation, kita menggunakan kata must, ya. Jadi untuk suggestion kita menggunakan kata should atau should not. Kita mulai dari suggestion untuk materi 1, ya. Pengertian dari pengertiannya adalah obligation adalah situasi di mana kita harus melakukan sesuatu karena adalah tugas. Jadi kita untuk obligation, ya, itu obligation itu kewajiban, ya. So must, makanya kita gunakan must, ya. Ekspresi ungkapan keharusan. Ketika kita mengungkapkan keharusan di bawah ini seperti have to, must to, must, ya, bukan must to, ya, have to and must. And then subject, I must go. For example, the obligation, ya. I have to, ya. I have to. I must work. Masukkan kata kerja. I must go. I must read. I must study. I have to go. Verbnya masukkan setelah have to. Seperti itu, ya. Oops, sorry. And then must dipergunakan untuk menyatakan sesuatu yang harus dilakukan, ya. Seperti saya bilang, suatu keharusan. Seperti keharusan menggunakan uniform di sekolah, keharusan menggunakan masker. Nah, all student must wear uniform. All student must wear mask, face mask. You must speak louder. I can't hear you. Kamu harus bicara kuat. You must speak louder. Look at this. This is subject. This is must. This is verb 1. Okay. I can't hear you. Saya tidak bisa mendengarkan. For example, how you sing should. What do you forget? What? Do you forget today we will have a flag ceremony? Apakah kamu lupa kita akan melakukan upacara? You must put on your cap, Dewas. Kamu harus menggunakan topimu. Otherwise you get punishment, atau kamu akan dihukum. Yeah, I think today is Tuesday. I know that. What should I do? Apa yang saya harus lakukan? You have 30 minutes to go home and take your cap right away. That's a good idea. Jadi dia ketinggalan topi, ya. Apa yang harus saya lakukan? Katanya. Lalu temannya menjawab, kamu harus mengambilnya. Now about suggestion. Suggestion adalah ungkapan menggunakan meminta saran seseorang. Bentuk ungkapannya dijelaskan, mengekspresikan, memberi saran kepada orang lain. Asking suggestion, meminta pendapat. What should I do? Seperti tadi contoh kalimatnya. Apa yang harus saya lakukan karena ketinggalan topi, ya. Lalu temannya katakan, you should go somewhere, like that. Okay? You should take your cap. You should
use your uniform. You should use your face make and so on. Okay? And suggestion biasanya direspon juga dengan cara agree, menyetujui ya. Suggestion, should I, for example, the question is, should I go to take my cab? Haruskah saya pulang mengambil to back home to take my bag, my hat atau my cap, mengambil topi saya? I agree with you. Ya, saya setuju. Go back home. Okay, like that. Kalau disagree-nya tidak setuju, I don't think so. I disagree, like that. So ada hubungannya dengan agreement and disagreement. Okay, sudah kamu pelajari. This is the obligation. Ya, obligation. How to using must. Ya, we must wear. So after the subject, we use must and put the verb one. Ya, jadi kita gunakan ini. So this is tense-nya apa menurut kamu? Present tense ya. Okay. We must wear a uniform every day. The must an obligation, keharusan kita. Jadi seharusnya kita melakukan hal ini. So you have to read this loudly. We must wear a uniform every day. Kita harus belajar menggunakan seragam setiap hari. From Monday to Tuesday, we must wear the batik shirt. The girls must wear a black shirt, and the boys must wear a pair of black pants. Kita pakai blue ya. On Friday, we must wear the school uniform, menggunakan seragam pramuka. We must wear proper shoes, menggunakan sepatu yang biasa, yang hitam ya, yang proper shoes ya, yang diwajibkan. We must not wear sandals, nggak boleh pakai sandal. A t-shirt, tidak boleh pakai kaos. Or a casual wear, atau pakaian rumah. Wear at any place, casual wear at any place and at any time during the school hours. Selama jam pelajaran kita tidak boleh menggunakan casual wear, ya. Okay, like that. We mustn't be late to school. Kita tidak boleh terlambat sekolah. We must come on time to class. And to come on time to class and to the flag ceremony, untuk upacara. If we are late, kalau kita terlambat, we must wait outside the gate. Kita harus keluar dari gerbang. We mustn't come in until the security guard gives us permission. Kita nggak boleh masuk sampai security-nya mengizinkan masuk. We must sign a paper before we come to class. Kita harus menandatangani perjanjian di piket ya. If we cannot come on time for any reason, kalau kita tidak bisa datang tepat waktu, we must hand in a notice from our parents to the principal. Kita harus memberi catatan ya, izinnya dari orang tua pada prinsipal, kepala sekolah. Atau maksudnya notice di sini gini, catatan alasannya apa gitu terlambat. Okay, and next we can learn well if the classroom is clean and tidy. Kita bisa belajar dengan tenang jika kelasnya bersih dan nyaman. So we must keep our classroom clean and tidy. Kita harus menjaga ruang kelas kita bersih dan nyaman. We mustn't litter. We must put the garbage in the garbage bin. Kita harus meletakkan sampahnya. Kita tidak boleh nyampah litter ya. We must not write or draw anything on the desk. Nggak boleh menulis di atas meja. And on the desk, juga di dinding. We must sweep the floor and dust the teacher's desk and the teacher's desk and the shelf every day. Kita harus membersihkan debu dari meja guru dan juga rak-rak setiap hari. So, you know, this is present tense semuanya ya, menggunakan must, can, dan models semuanya pakai present tense. Okay. And then the last sentence, last paragraph ya.
We can learn if the class is not noisy. Kita bisa belajar jika kelasnya tidak ribut. My friends and I know very well that we mustn't be noisy. Teman saya dan saya sangat tahu dengan baik bahwa kita tidak boleh ribut. We must respect our friends. Kita harus menghormati teman-teman, ya, menghargai teman. Who are working seriously, yang belajar dengan serius. Iya, jadi jangan ribut. We mustn't chat and talk very loudly in class. Kita nggak boleh saling bicara, nggak boleh ngechat, WA-WAan nggak boleh ya, dan bersuara keras. We must keep our voice low. Kita harus membuat suara kita, menjaga suara kita tetap pelan. We mustn't play around. Nggak boleh main-main dalam kelas, ya, main bola, ya. Suka main bola dalam kelasnya, kumat. We must work at our desk most of the time. Kita harus belajar di meja kita setiap waktu dalam kelas, maksudnya, ya. Okay, if any problem you read how to read this, you can ask me which is the paragraph is not easy for you, something. Okay, have you do this journal? Mengerjakan jurnal di buku, kamu ditanya, I have just learned to. Saya baru saja belajar tentang apa? Tentang how to suggest someone. Bagaimana memberi saran pada seseorang, ya. Menggunakan kalimat apa aja. Itu how to give suggestion, how to state rules and obligation. Itu jawabannya, ya. And then the activities I like most. Dari semua aktivitas yang kita sudah pelajari di chapter 3, apa yang kamu sangat sukai? Membuat kalimat atau menggunakan membaca, maybe latihan membaca seperti tadi. The activities I found most difficult. Yang paling sulit tuh ngapain? Ya, what I need to do better is, yang paling saya bisa kerjakan dengan baik adalah, okay, kamu isi ini, ya. Nah, untuk halaman 40 sampai 42 kamu diminta membuat mengucapkan kalimat-kalimatnya dengan baik, ya. Tapi di sini saya minta kamu menulis apa saja yang seharusnya obligation atau peraturan dalam kelas menurut Siti. Jadi menurut Siti obligationnya, peraturan dalam kelas adalah 1. We must wear uniform every day from Monday to Tuesday. Kamu tulis nomor 1. Yang kedua, we must wear batik shirt, ya. The girls must wear a black shirt and most. Kamu ambil dari sini, kamu buat kalimatnya. So, kamu harus membuatnya. Perhatikan, ya. We will listen carefully. Setelah kamu dengarkan apa yang dikatakan dan saya baca tentang Siti, yang dikatakan Siti, Dayu dan Udin, ya. Lalu kamu membuat catatan atau obligation, rules and obligation that we should do, ya, that we should do. Yang pertama adalah obligation we should do menurut Siti. Ya, so Siti said, pertama apa? We must wear a uniform
a uniform every day, like that. Okay, from Monday to Tuesday. We must wear kita lanjutnya. The girls must wear a black shirt. The boys must wear a pair of black pants on Friday. That is for Monday to Tuesday, ya. Jadi from Monday to Tuesday. So this is number 2, ya. From Monday to Tuesday, we must wear batik shirt. Yeah, we must wear batik shirt, and the boys must wear pair of black pants, and the boys must wear black pants. 3, yang ketiga adalah on Friday. We must wear batik skirt. Yeah. Oh no, we must use skirt uniform. We must wear skirt uniform. Okay, so you finish this tentang Siti, kemudian kamu lanjutkan ke Edo, Dayu, dan Udin. Ya. Ini Dayu ya. I'm confused about this. Okay, up to you lah. Ini Edo ya. Okay, kamu buat seperti ini. Okay. Saya lewatkan ini kemarin di video yang lalu. Jadi kamu selesaikan. Kenapa kamu harus menulisnya? Supaya kamu terbiasa menggunakan kalimat yang dipelajari di chapter ini tentang suggestion and obligation. Suggestion itu should and obligation is must. As a must, suatu keharusan. So biasanya digunakan untuk peraturan-peraturan, ya. Okay, thank you for that for today. Kamu buat jurnalnya untuk chapter 3 seperti saya jelaskan tadi. Okay, thank you. We have finished our chapter 3 until to page 44. Thank you. Send your work, make a photo, catatannya juga dibuat, lalu kirim ke KCR. Siapa saja yang tidak mengirim itu masih red semua, merah ya, yang nggak mengirim ini, terutama kelas-kelas low ya. Kamu mau dibilang kelas low nggak? Maunya jangan ya, nggak ada kelas low sebetulnya, tapi kamu nggak merespon tugas itu jadi low kamu, jadi kelas bawah. So try to do even you are late to send your job, your homework, you can send it. I always wait for it. Okay, thank you. Stay healthy until we meet again and another chapter. Thank you. See you.